गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज फेब्रुआरी 18 तारिख शनिवार। आसतु 15टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियोटी भल लगे निश्चित भाव लाइक रखिए। नंबर 1, अमेरिकीय राष्ट्रपति 80 वर्षीय जो बाइडेन सुस्थ और कर्तव्य संपादन पर समर्थ। अमेरिकार राष्ट्रपति 80 वर्षीय जो बाइडेन सुस्थ और कर्तव्य संपादन निमंते समर्थ बोली शारीरिक परीक्षा पर गुरुवार दिन डाक्तर माने घोषणा कर। बाइडेन छाती रे बाहरी गोटे भातृ भली चर्म वृद्धि को अस्त्रोपचार द्वारा बाहर करदेवा पर डाक्तर माने कहिसेंति तांकठारे कोविड परवर्ती कौन लक्षण नहीं। राष्ट्रपति स्वास्थ्य परीक्षा संक्रांत रे सूचना दे व्हाइट हाउस डाक्तर केविन वॉर्नर कहिसेंति कर्तव्य संपादन निमंते राष्ट्रपति समर्थ अछंती एवं कौन खिलाफ किंबा कौन प्रकार सालिश न करी से तांकर दायित्व निर्वाह करुछंती। नंबर 2, रास्ता कड़ू मृतदेह उद्धार। टिटलागढ़ थाना अंतर्गत रेहना भट्टा ग्राम निकटरे टिटलागढ़ बलांगीर रास्ता कड़ू शुक्रवार पुलिस एक मृतदेह उद्धार करिछि। मृतदेह निकटरे एक बाइक पंथे पड़िथिबा देखा जाइथिला। मृतक टिटलागढ़ थाना अंतर्गत पिटापड़ार सुरेश घिबाला पुओ नटू घिबाला बोली जना पड़िछि। गुरुवार संध्यारे नटू एक बाइक रे गरेई ग्राम को पिंधाणी काम जाउछि बोली कहिथिले, हेले आज सकाळु रास्ता कड़ू तांको मृतदेह उद्धार होइछि। एने टिटलागढ़ थाना पुलिस अधिक तदंत जारी रखिछि। नंबर 3, भारत विरोध में षड्यंत्र करुछंती जॉर्ज सोरास कहिसेंति स्मृति ईरानी। भारतीय शिल्पपति गौतम अदानी स्टॉक बजार में सांपादिक समस्या भारत में गणतांत्रिक पुनरुद्धार आणिब एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रश्न उत्तर देवाकू पड़िबो बोली कोटिपति निवेशक जॉर्ज सोरास देइथिबा मंतव्य को नहीं कड़ा प्रतिक्रिया देइछि भारतर गणतांत्रिक प्रक्रिया रे विदेशी शक्ति हस्तक्षेप करने को चेष्टा करुथिबारु भारतीय मानक एकजुट होई जवाब देवाकू पड़िबो बोली केंद्रमंत्री स्मृति ईरानी कहिसेंति। नंबर 4, पठानर निर्माता एभली निष्पत्ति कार्तिक आर्यन सिनेमा उपरे भारी पड़िपारे। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन एवं खूब चर्चार अछंती कारण से बैक टू बैक तांकर फिल्म दर्शकों को भेटी दे चली। तांकर आगामी चलचित्र शहजादार टीजर रिलीज होईची जहाँ तेलुगु फिल्म रे रिमेक बोली कह जाउची। एही चलचित्र रे कार्तिक को रोमांस एक्शन करुथिबा देखिबाकू मिलिबो। चलचित्र रे कृति सानन को एक ग्लैमर अवतार रे देखिबाकू मिलिबो। टीजर रो कार्तिक लुक देखि प्रशंसक माने खूब उत्साहित अछंती। दुई कलाकारंक फैंस आग्रह सह फिल्म को देखिबाकू अपेक्षा करिसंती। नंबर 5, मालवाही ट्रेन रो 6टी बगी लाइनच्युत। कोरापुट जिला सुकु ब्रिज निकटरे मालवाही ट्रेन लाइनच्युत होइथिबार खबर मिलिछि। एही मालवाही ट्रेन रो 6टी बगी लाइनच्युत होइछि। कोरापुट स्टेशन रो 6 किलोमीटर दूर सुकु ब्रिज निकटरे होइछि लाइनच्युत। किरण डुलुरु विशाखापट्टना जाउथिबा बेले हेला एही मालवाही ट्रेन लाइनच्युत होइछि। उभय पटु विशाखापट्टना जगदलपुर पैसेंजर ट्रेन बातिल होइथिबार सूचना मिलिछि। नंबर 6, कोविड-19 संक्रमण संख्या 157, सक्रिय आक्रांतों संख्या 1862। आज देश में दैनिक कोविड-19 संक्रमण संख्या 150 उपरे थिबा बेले सक्रिय आक्रांतों संख्या 1862 थिबा कथा केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय सूचना जना पड़ी। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय तथ्य अनुसार शुक्रवार सकाल 8टा सुधा समग्र देश में 24 घंटा मध्य 157 कोरोना भाइरस जनित नूतन संक्रमण रेकर्ड करा जाइछि। 24 घंटे चिन्हट होता 157 नूतन आक्रांत को मिसाई देश में समुदाय संक्रमितों संख्या 4,46,84,659 कोटी पहुंची। नंबर 7, भुवनेश्वर उपकंठरे निर्माण हेब राज्यर बृहत जेल रहिब अत्याधुनिक सुविधा। भुवनेश्वर उपकंठ जामुझरी रे अंतर्जातीय स्तरीय बृहत जेल निर्माण हेब। भुवनेश्वर स्थित झारपट जेल सेठाकू स्थानांतरित हेब। एही जेल अंतर्जातीय स्तर में निर्माण हेब। यही स्वतंत्र जेल रे 2500 कैदी रही पारिबे। 50 एकर जगार निर्माण हेब एही जेल। आगामी 2 वर्ष मध्य एहार निर्माण काम शेष हेब। एथिपाई राज्य सरकार पक्षर अनुमोदन मिली। नंबर 8, नेपाल विमान दुर्घटना 72 जनक मृत्यु होइथिबा घटनार आसिला रिपोर्ट। नेपालर पोखरा ठारे भयंकर विमान दुर्घटना 5 भारतीय समेत 72 जन प्राण हराइथिले। एथिरे 4 जन विमान कर्मचारी और 68 जन यात्री थिले। विमानटी अवतरण करने को आउ मात्र 10 सेकेंड थिबा बेले एही दुर्घटना घटिथिला। एही दुर्घटनार जांच पई गठित कमिटीर प्रारंभिक रिपोर्ट सामना को आछि, जेउथिरे विमान दुर्घटनार कारण संपर्क में सूचना दिया जाइछि।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଯାଞ୍ଚ କମିଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ମଣିଷଗତ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 10 ଦିନିଆ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରି ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍। ଭୂମିକମ୍ପ ପୀଡ଼ିତ ତୁର୍କୀରେ ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ କାଳ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବା ପରେ ଆଜି 47 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଓ ଗାର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ରାମ୍ବୋ ଓ ହନି ଭାରତକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ତୁର୍କୀରେ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଜୁଲି, ରୋମିଓ, ହନି ଏବଂ ରାମ୍ବୋ ନାମକ 4ଟି ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଥିବା ସ୍କ୍ୱାଡା। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ଲାବାର୍ଡ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁରମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ରିସେପ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସର 2ଟି ପୃଥକ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 10 ଅଯୋଧ୍ୟା ପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ରାମ ମନ୍ଦିର। ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ 23-24 ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାସବରାଜ ବୋମ୍ବାଇ ଶୁକ୍ରବାର ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାମନଗରରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାରାଦ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ। ସେହିପରି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୂଅ, ବନ୍ଧ ଏବଂ ଡ୍ରେନ୍ ବିକାଶ ପାଇଁ 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 75 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏଥିସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏଲିଭେଟେଡ୍ ରାସ୍ତା ପାଇଁ 350 କୋଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11 ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ବଡ଼ ଝଟକା। ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଶିବସେନା ନାମ ଓ ଚିହ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଶିବସେନା ଦଳ ଠାକରେ ପରିବାର ହାତରୁ ଖସିଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ଓ ଦଳର ମୋଟ 55 ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 40 ଜଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଥିବା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉଦ୍ଧବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମହାବିକାଶ ଅଘାଡ଼ି ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 12 କରାଚି ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ। ପାକିସ୍ତାନର କରାଚିରେ ଥିବା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 8ରୁ 10 ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ କେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଡନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହାସହ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏକ ବହୁମହଲା କୋଠା ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଓ ପୁଲିସ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ବିବିସି ଟିକସ ପ୍ରଦାନରେ ଅନିୟମିତତା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବିବିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟକର ବିଭାଗରୁ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କେତେକ ବଡ଼ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସର୍ଭେ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟିକସକୁ ନେଇ ବିବିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କିଛି ଅନିୟମିତତା ରହିଛି। ଆୟକର ବିଭାଗ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ବିବିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟକର ଆଇନ 133A ଅଧୀନରେ ଏକ ସର୍ଭେ କରିଥିଲା। ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବେଳେ ବିବିସି ଗ୍ରୁପ କମ୍ ଆୟ ଦେଖାଇ ଟିକସ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 14 12ଟି ଚେତାକୁ ନେଇ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲା ବାୟୁସେନାର ଗ୍ଲୋବମାଷ୍ଟର। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସୁଥିବା 12ଟି ଚିତା ଆଜି ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ C-17 ଗ୍ଲୋବମାଷ୍ଟର ବିମାନ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏହି ଚିତାମାନଙ୍କୁ କୁନୋ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କରେ ଛଡ଼ାଯିବ। ଏହି 12ଟି ଚିତାରୁ ମଧ୍ୟରୁ 7ଟି ଅଣ୍ଡିରା ଏବଂ 5ଟି ମାଇ ଚିତା ଥିବାବେଳେ ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ନାମିବିଆରୁ ଆସିଥିବା 8ଟି ଚିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 15 ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ 2500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କଲା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ବାସ୍ତବରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂରୁ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଦେଶରେ 1 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେସନ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ବର୍ଷକରେ ମୋଟ 2500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇଛି। ରେଳବାଇର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅର୍ଥ ମିଳିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ହାଓଡ଼ା, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।